সেটা দেখ মাকড় খাওয়া bro. हाँ बड़ा शत्रुघ्न बेड़ी के हीरा डाला नहीं नहीं बेड़ी के हीरा डाला नहीं ना बता लो रोड एरिया पूरा नाइट है हां अब ये वीडियो रिकॉर्ड हां এটা না দিছে না কি সাড়া কানা গুলো বন করা হয়ে গেছে বেটা সেটা পান আছে না পানি ফিল্টার হয়ে গেছে কিরকম হ্যাঁ পানি ফিল্টার হয়ে গেছে না দিছে বেটা এটা বেটা